Čemil ne želi da otvori kesu i vidi šta je unutra, jer bi to izgledalo kao da on proverava svaki njen korak i šta god uradi. On samo govori da neće više da vidi nikoga od tih ljudi ispred kuće i govori Hančer da ne želi više da mu se ukalja čast. On tada odlazi, a Derija seda pored Hančer, govoreći da je Čemil u pravu. Derija navodi to da Hančer nije trebala dolaziti ovdje ako će se ovako ponašati, ali Hančer tada poludi, govoreći da je njen obraz ostao čist danas, jer im je objasnila cijelu situaciju šta se desilo i da niko nije kriv. Gulsum pokazuje Bejzi fotografije sa telefona, ali Bejza ne može da poveruje u to, jer je Džihan rekao da neće biti u gradu neko vreme, i ovo znači da ju je slagao. Bejza tada baci Gulsumin telefon i razbije ga. Ona tada zove oca i govori sve što je sada čula. Bejza želi da ode da se obračuna sa Džihanom, ali Nusret joj govori da će se beba roditi u roku od par dana i da je najbolje da sada bude mirna i sačeka porođaj, pa tek onda da ode i zove Džihana kući. Nešto kasnije, Gulsum ljutito odlazi u kuhinju i govori da Bejza želi određeni kolač. Ajsu se ne svidi što im Bejza tako naređuje, a Gulsum joj tada kaže da će Ajsu završiti kao njen brat na kraju. Ona tada govori šta se desilo, ali to da se Melih sada udvara i Hančer. Fadime poludi i sukobi se sa Gulsum, ali tada dolazi Bejza i razdvaja ih. Bejza kasnije govori Gulsum da nikome ne govori ono što je vidjela, jer se i ona može saplesti i pasti. Jonča uzima telefon kako bi napravila korak sa kojim bi se mogla izbaviti iz ove situacije, ali Nusret u tom trenutku dolazi kod nje u sobu i ona brzo sakriva telefon u jedno ćebe. Nusret uzima baš to ćebe i kreće u dnevni boravak, ali Jonča mudro govori da je gladna i da bi želela nešto da napravi u kuhinji. Njih dvoje odlaze u dnevni boravak i Jonča im sprema večeru, ali srećom po povratku u sobu vidimo da je Jonča uspjela da vrati telefon nazad i ovaj put izbegne to da je Nusret uhvati na delu. Hančer zove Meliha kako bi mu se izvinila za ono što se desilo danas. On govori da nema potrebe za izvinjavanjem, ali on je mislio na drugu situaciju sa bebom. Hančer mu govori da on jedini koji zna za to i da je najbolje da za sada ostane ovako. Melih joj na to odgovara da ipak svako dete treba da odraste uz oca. Džihan celu noć provodi misleći na Hančer i na sve lepe trenutke koje su delili zajedno. On u jednom trenutku krene prema vratima, ali tada se seti scene iz sudnice kada su se razvodili i govori sebi da neće uraditi ništa ishitreno, jer je ona birala svoju sudbinu. Hančer ne odlazi da večera i uzima čarapice koje je kupila za bebu, obraćajući joj se da je njen otac imao sjaj u očima kada nije krio osjećanja, ali tada ulazi Derija koja donosi večeru Hančer. Derija govori Hančer da misli da je Džihan prati i da mu nije drago što ona radi kao čistačica. Hančer joj govori da je Džihan odabrao svoj put i da će uskoro živjeti život sa svojom ženom i detetom. Derija ne misli tako jer zna da Džihan prati Hančer, ali ne želi da joj kaže to. Bejza ne može da miruje jer se mu Kader vraća na staro i dobija snagu. Ona naređuje Gulsum da joj sipa 3 kapi za spavanje u vodu ili hranu, ali Gulsum govori da to sve radi Fadime koja je uredna u spremanju. Bejza mora pronaći drugi način da se reši mu Kader. Sinem sprema Mine za spavanje, ali tada joj Mine kaže da je poželjela Džihana, Ajsu, Fadime i Mukader. Sinem joj govori da će ići uskoro, ali sve to čuje Mahmud. Sutradan ujutru, Mahmud želi da popriča sa Sinem. On joj govori da je čuo šta su sinoć pričale i da nije lepo što krije istinu od svoje ćerke, jer zna da se neće vratiti u vilu. On kasnije pita za Meliha, a Sinem mu govori da je ona ta koja ga je povredila, jer je Melih došao sa burmama i želeo da je zaprosi, ali ona ga je odbila zbog Džihana. Derija sprema doručak i govori Hančer da danas treba da ode u agenciju kako bi potpisala ugovor o radu, jer će svaki dan imati posla. Hančer to ne želi, jer je imala neprijatnu situaciju sa čovekom na gradilištu, ali Derija joj govori da ona nikada nije imala takvih problema, jer nije dala povoda za to. Hančer poludi, govoreći Deriji da se već drugi put igra sa njenom časti i da ne prelazi granicu.
Derija joj govori da Hančar ode i potpiše ugovor sa agencijom ili će podići novac od Džihanovih deonica. Hančar ne želi da uzme Džihanov novac, te odlučuje da krene do agencije. Na putu do agencije, Hančar vidi da je neko prati, a to je Džihan. On se pojavljuje pred njom, govoreći da moraju popričati. Hančar mu govori da ide na posao i da nema vremena, ali Džihan je tada zaustavi, govoreći da ne može da živi bez nje i da svaki moment misli o njoj. On također navodi to da njegova žena ne može raditi kao čistačica, jer to prlja i njegovu čast. Ona ga ispravi govoreći da je ona bivša žena i da oni više nemaju ništa. Džihan ne zna više šta da kaže, jer su njegove emocije poljuljane nakon svih događaja, te govori da Hančar to namjerno radi da bi remetila njegov mir, ili joj je drago što je on prati. Ona tada krene da ga ošamari, ali Džihan je spreči. Njih dvoje se približavaju jedno drugome i razmišljaju o ovom trenutku. Nijedno od njih ne želi da napusti ovaj moment. Džihan razmišlja kako bi želeo da ovo traje zauvek, a Hančar to da ne može da ga pusti kada je ovako pogleda. Nažalost, u tom trenutku Džihanu zvoni telefon i to je Bejza koja je samo želela da čuje glas svog muža. Džihan nije raspoložen za priču sa njom i okrenuši se vidi da nema Hančar. Hančar je otišla svojim putem, razmišljajući o tome kako u stomaku nosi njegovo dete, ali da je on oženjen sa drugom ženom sa kojom treba dobiti bebu. Džihan pokušava da pronađe Hančar, ali bezuspešno. Jonča odlučuje da nazove Deriju od svih ljudi koji su ponuđeni, ali na Derinom telefonu piše Mukader. Međutim, nakon što se Derija javila na telefon, Jonči nestaje baterije i ona mora pronaći punjač. Jonča silazi u dnevni boravak kako bi napunila telefon, ali u tom trenutku dolazi Nusret. Jonča govori kako je boli glava i treba joj lek, ali srećom u tom momentu Mukader preko fiksnog telefona zove Nusreta, pitajući ga kako je Jonča, jer bi svakog časa trebala da se porodi. Jonča koristi ovu priliku da opet uzme telefon, ali i punjač, te odlazi u svoju sobu. Hančar odlazi u agenciju kako bi potpisala ugovor za posao, ali tamo sedi čovjek koji ju je proganjao neki dan. Ona ne želi da potpiše ugovor sa njim, ali on govori da će unaprediti i da će biti vođa smene i dobiti dosta novca za to. Hančar govori da posao nije problem, već on, i da ne želi da radi za njega, te govori agentu da ako se pojavi neki drugi posao, neka je pozovu. Taj čovjek neće stati na ovome i uradit će sve kako bi došao do Hančar. Engin dolazi u Džihanovu kancelariju, govoreći da su došli dokumenti za tender. Džihan ne obraća pažnju na to. On se ispoveda Enginu kako je sreo Hančar i šta god je rekao, odbilo se kao od zid. Engin mu govori da je Hančar nastavila da živi svoj život nakon razvoda, a tako bi trebao i on. Džihan kaže da neće dozvoliti Hančar da ide i čisti po drugim kućama. Engin mu govori da on ne može nagovoriti na tako nešto, ali Džihan ima plan. Bejza pravi novi plan i govori Gulsum da pozove Deriju kako bi dobili informacije gde radi Hančar. Gulsum zove i lažno se predstavlja, govoreći da je Hančar čistila kuću kod nje i da bi želela opet da posluje sa njom. Derija joj daje broj agencije gde je Hančar upisana, a Gulsum to zapisuje. Kakav plan je sada Bejza smislila? Džihan odlazi u Enginovu kancelariju i vidi da se on bori sa svojim bolom zbog Jasemin. Engin je odlučio da danas pokupi sve Jasemine privatne stvari i proda kuću, jer ne može da se izbori sa tim. Džihan mu govori da je Engin deo porodice i da mu se uvek može obratiti za bilo šta. Engin tada govori Džihanu da je zvao njegovu majku kao što mu je rekao, ali da se ona ne javlja jer je telefon isključen. Džihan odlučuje da pozove Fadime i pita je gde je Mukader. Fadime se javlja, ali Bejza uzima telefon i odnosi Mukader. Džihan pita majku da li nešto krije od njega, ali ona govori da nije ni shvatila da je telefon prazan. Bejza nakon toga pita Mukader zašto joj je telefon prazan, a Mukader govori da stvarno nije primetila, ali da je želela da čuje Džihana kako je i gde se nalazi. Bejza tada pita Mukader da li želi da nagovori Džihana da se vrati u vilu i sve mu ispriča. Da li će Jonča stići na vreme da uradi ono što bi celu ovu situaciju promenilo? Pišite nam vaše mišljenje.